बहुत सब्र तहम्मुल से काम लिया है, लेकिन हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और जल्द ये जो फैसल ने बात की है, देखिए फैसल जावेद ने दिल से बात की है क्योंकि वो हमारा पार्टी का खान साहब से मोहब्बत करने वाला एक ऐसा नौजवान जिसने अब वो मतलब है कि नौजवान तो अब उसको इस तरह यंग नहीं कह सकते, माशाल्लाह उन्होंने अपनी एक जवानी इस जमात में गुजारी है, स्टिल अब वो अपनी ज़ाहिर है उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तो उन्होंने जो दिल से बात की है, मुझे आज भी याद है खान साहब जब उनका हुआ था, जब उनको वो गोलियां लगी थी और हमने लॉन्ग मार्च के बाद पिंडी में हमारा जलसा राइट। हुआ था। तो फैसल अगर मुझे सुन रहे हो तो फैसल आपकी हमने बहुत सी कंपेयरिंग सुनी, लेकिन उस दिन जो आप रोए थे और लोगों को रुलाया था, जिस दर्द से आप बोले थे पिंडी लॉन्ग मार्च में, तो फैसल जावेद दैट वाज द पीक ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो इंशाल्लाह जो आप फरमा रहे हैं फैसल साहब कि खान साहब निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान जो है उस बात की गवाही देता है, दिल खान उनका साहब, आई गवाही स्टिल देता है रिमेंबर आई कि स्टिल खान साहब रिमेंबर कि इंशाल्लाह जल्द बाहर निकलेंगे। मेरी फॉर्मर चैनल पे जो है वो मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था और आपने पेशगी कहा था कि हमारे पास बल्ला रहने थे, छक्के चौके हम खुद लगा लेंगे, इफ यू रिमेंबर। तो बल्ला तो फिर आपके पास नहीं रहा। तो अब बगैर जिस बल्ले किस्म के बगैर नहीं बल्ले के छक्के चौके पड़ गए इनको, और लेकिन ऐसे पड़े। देखिए मैं सर एक मेरा फिगर सवाल, आपको दे खान रहा साहब हूँ, सवाल ले लें। बड़ी जिम्मेदारी मेरा से दे रहा सवाल हूँ, ये है कि आपके पास बल्ला 175 नहीं से रहा, 180 के छक्के। बीच में जी जी, 100। जी मेरा सवाल ये है कि आपके पास बल्ला नहीं रहा, आपने कहा कि छक्के चौके हमने फिर भी लगा लिए, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं वो कम छक्के चौके गिने गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास अदालतें हैं, हम खान साहब को बाहर निकालने के लिए पुरुमीद हैं, वो आ जाएंगे वगैरह वगैरह। अभी जो सिस्टम चल रहा है, एक जमात जिसके पास बल्ला नहीं रहा इन हालात में, वो अपने जो लीडर है जिसको मानती है इमरान खान और जो कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं, उनको कैसे बाहर निकालेगी? ये इसके लिए तो कोई डील, कोई एनआरओ, कोई बातचीत फिर ही होगी या किसी के दिल में रहम आ जाए? नहीं, देखिए बल्ले से वैसे ही हमने कोई बहुत बड़ी बला बना ली है, इससे बल्ला बल्ला ही है, कोई बला तो नहीं है। अल्लाह साथ होना चाहिए, बल्ले आते जाते रहते हैं। अल्लाह हक हक पे जो होता है उसके अल्लाह उसके साथ होता है। अगर हम हक पे हैं, अगर हम हक पे हैं जो कि हमें यकीन है कि हैं, तो अल्लाह हमारे साथ है। जिसके साथ अल्लाह, उसको किस चीज की फिक्र है? खान साहब, मेरा दिल कहता है इंशाल्लाह कि वो जल्द मारने की। उसकी वजह क्या है? देखें, आप एक एक दिन जो है हमारे मुखालिफिन के ऊपर सदियों के बराबर है। एक एक दिन जो ठीक खान है। साहब को जेल में रख रहे हैं, हम पे नहीं, हमारे मुखालिफिन पे, वो जो भी हैं, एक एक सदी के बराबर उन पे वजन पड़ रहा है। असल तो मकसद था इलेक्शन तक खान साहब को अंदर रखना, ताकि किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए। वो नहीं हो लेकिन खान सका, साहब, मुझे और मैं निकल आई आई 175 से 180 के डिसएग्री बीच में खान साहब, विद ड्यू सीटें रिस्पेक्ट, हमारी आई क्योंकि हैं। पहले तोशा खाना पड़ गया, फिर शरई निकाह हो गया, फिर साइफर वाला केस पड़ गया, ये कुल मिला के जो सजाएं हैं 31 साल तकरीबन बनते हैं, और अभी 2 केसेस अभी और पड़े हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इलेक्शन तक रोकने के लिए हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि ये इलेक्शन जो कि इस वक्त एनवायरमेंट है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि ये तो इलेक्शन से आगे जाने की बात है। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। अभी तक किसी बड़ी अदालत से कोई ऐसा फैसला नहीं आया, किसी भी हाई कोर्ट में अभी तक हमारी अपील नहीं लगी। और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि हमने बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और हम करेंगे, लेकिन ये कौम जो है, इस कौम का सब्र का भी एक पैमाना है। मेरी दुआ है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि उस पैमाने तक बात को ना ले जाया जाए। कौम का बड़ा लीडर है, उसको आप लामुतनाही अंदर नहीं रख सकते। जितना रखेंगे कौम का नुकसान होगा। और एक बात फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंडेट चुरा के जिनको ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, 16 महीनों में पीडीएम ने कोई आपको गुल खिला के दिए हैं तो ठीक है, लेकिन एक फेल्ड टीम, फेल्ड लीडरशिप को दोबारा अपनी अना की तस्कीन के लिए कौम के ऊपर मुसल्लत करना और कौम कौन के मुसलत मैंडेट को परे खान साहब? फेंकना। वो भी मैंडेट लेकर आए। देखिए जो सिस्टम है आपके सामने है, देखिए जो सिस्टम है, आप किधर से मैंडेट लेके आए हैं? आप मुझे बताइए, एक कमिश्नर रावलपिंडी ने जाके बात कर दी, उसको फिर आपने पता नहीं क्या समझाया बुझाया, जो भी आपने उनको मुकर दवाई गए, वो अपने खिलाई है। बयान से मुकर गए, वो अपने देखिए बयान पे देखिए स्टैंड नहीं कर देखिए सके। देखिए मजबूरी होती है ना, हर किसी के बच्चे हैं, हर किसी का घर है, हर किसी के मसले मसाइल हैं, हर कोई तो इमरान खान नहीं है ना। आप मुझे बताएं, आपके मीडिया पर्सन है, इमरान रियाज ने क्या करप्शन कर दी है जो अचानक आपको किसी को नजर आ गई है? उसको रात 10-11 बजे बच्चों के बीच में से उठाया गया, उसके जो है बूढ़े बाप को, कोई आपको आवाज सुनाई दे रही है मीडिया में से, कोई जर्नलिस्ट तबके में से कोई एहतजाज? क्यों भाई, क्यों? क्या इमरान रियाज इस मुल्क का शहरी नहीं है? क्या गुनाह उसने किया है? देखिए इस तरह नहीं होता, मुल्क ऐसे रास्ते नहीं ठीक है। चलती। हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, हमारे बच्चे में मैं आपको आज की ठीक। बात बताता हूँ, आपको आज की बात बताता हूँ कि मेरा छोटा सा बेटा है, वो कहता है, अब खैर अब वो इतना छोटा नहीं रहा, कहता है अगर यही कुछ करना था तो ये इलेक्शन जरूरत थी, जिसको कराना है उसको दे देते। देखिए हमारी नौजवान अब इस लाइन पे सोच रहे हैं। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे नौजवानों से उनकी आंखों के ख्वाब, उनके होप्स ना छीने। उनको इस रियासत से, इस मुल्क से मोहब्बत है, उस मोहब्बत को मोहब्बत रहने दें।
اس ملک کا جو بڑا لیڈر ہے اس کو باہر آنے دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے 50 سال میں جھنڈا اوپر کیا پاکستان کا, اس کو اوپر ہی رکھے گا. جو آدمی دشمن کی کچھار میں گھس کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑتا ہے, اور جو ان کے بیچ میں گھس کے اسرائیل کو دشمن کہتا ہے اور کہتا ہے کہ فلسطین کو آزادی دو, اس پہ آج غداری کے فتوے, اس کو جیلوں میں ڈال کے کون سا پاکستان کی کوئی خدمت ہو ری ہے؟ اور ایک اور سوال بھی اگر اسمبلی پہنچا تو میں یہ بات کروں گا, چھوڑ جائیں کہ وہ تحریک انصاف کا فاؤنڈنگ چیئرمین ہے. The ex-Prime Minister of Pakistan was shot in his body, اس کو گولیاں لگی ہیں. ریاست نے, ملک نے ابھی تک اس بات کا کیا انصاف کیا؟ اس پہ جو ممکنہ ٹھیک ہے, قاتلانہ لیکن حملہ وہ تھا جو ان ایف کے آئی آر ساتھ کیا کٹنے ہوا؟ کی بات کر رہے ہیں سر, وہ جو وزیر اعلیٰ تھے, وہ سر وہ جو وزیر اعلیٰ تھے نا, جن کے اختیار میں تھا, وہ کس نے چنے تھے؟ وہ بھی علی محمد خان صاحب آپ کے سامنے ہی ہے. یہ قصہ بھی اب اس کو چھیڑیں گے تو بہت ڈیپ چلے جائیں گے, پھر ماضی کو چھیڑنا پڑے گا. میں چاہتی ہوں تھوڑا سا ہم سوالات کے ساتھ آگے. دیجئے, اس نے جیل کے اندر سے فتح مکہ ماڈل کی بات کی ہے, بدن میں گولیاں کھا کے کہتا ہے کہ میں سیاسی انتقام نہیں, سر ملک کو آگے وہ لے جانے پنجابی کی میں بات علی کروں محمد گا. خان صاحب وہ کہتے ہیں پنجابی میں ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکراں. خیر آئی ہوپ کہ یو کین ریلیٹ دیٹ. مجھے یہ بتایا علی محمد خان صاحب, یہ جو فیصل جاوید صاحب نے کہا ہے کہ وہ میاں والی سے الیکشن لڑیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں گے؟ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں لڑیں گے؟ جیل کے اندر ان کو ایسے سردار کھوسا نے آفر کی, انہوں نے کہا کہ لاہور میری سیٹ آپ کی امانت ہے. خان صاحب نے مسکرا کے ان کو کہا کہ نہیں سردار صاحب, آپ لاہور کی سیٹ رکھیں, میں میاں والی سے الیکشن لڑوں گا. انشاءاللہ یہ ملنگ میاں والی سے لڑے گا اور تاریخی ووٹ لے کے آئے گا, اور انشاءاللہ آپ کا, ہمارا فیوچر کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, ان کے یعنی نیم کی چٹ ضمنی جو ان کے انتخابات آگے جو ہیں وہ لڑیں گے. جو ان کے آگے لگی ہوئی تھی, وہ آج بھی میرے پاس وہاں پہ پڑی امانت ہے. یہ میرے اسٹڈی روم میں امانت مجھے پڑی صرف ہوئی ہے. یہ جب صرف کلیئر عمران کر خان دیں وزیر خان اعظم صاحب, بنیں گے ان کو ان وہ کے سامنے اگلے لگائیں گے الیکشنوں کی انشاءاللہ. بات کر رہے ہیں کہ وہ لڑیں گے, کہ وہ ضمنی انتخاب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لڑیں گے؟ نہیں, ابھی تو آج کی بات ہم کر رہے ہیں, اگلا تو بڑا دور ہے. اچھا, ہم یعنی تو آج کی بات کر اتنا رہے ہیں. کانفیڈنس ہے آپ کو کہ اب جو ہوں گے الیکشنز وہ ہمیں بائی اپنے رب پہ الیکشنز میں لڑیں گے؟ کانفیڈنس ہے, ہمیں اپنی قوم پہ کانفیڈنس ہے. ان کو پتا ہے, ان سب کو پتا ہے کہ چیز کون جیتا ہے. 17 لیکن خان سیٹیں ہیں صاحب نون کی. نظام اور طریقے میاں سے چلتا دیکھیں, ہے, میاں قانون صاحب اور طریقے سے دیکھیں, چلتا ہے. بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, حمزہ صاحب, یہ مریم بی بی, سارے کے سارے اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں. ہمارے ینگ لڑکوں پہ ہار چکے ہیں, مانسیرا یہ ہار چکے ہیں, مریم بی بی بھی اپنی سیٹ بھائی دبے ہار چکی ہے. وہ ہمارے مہر شرافت جیت چکا ہے. فارم 45 نکالے, کوئی رکھے سامنے. صحیح ہے, لیکن یہ میں ان سے پوچھوں گی تو وہ کہیں گے کہ ہمارا فارم 45 ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کا فارم, ظاہر ہے تو سامنے اس کے لے آئے لیے نا, قانون سامنے لے آئے نا موجود ہے, ایک اوریجنل. پیرامیٹر ویسے سیٹ فارم کیے گئے ہیں. 45 وہ والا چلنا چاہیے, 8 فروری والا 8 فروری والا فارم 45, 23 اچھا, تو 24 وہ کون سا فروری دکھا والا رہے ہیں؟ نہیں, 8 فروری والا. 8 فروری والا فارم 45 چلنا چاہیے, 8 فروری والا, جو ٹھیک وہاں گراؤنڈ سے ایشو ہوا تھا. انہوں نے تو ٹھیک ہے. چاپے خانوں کی رپورٹ آپ نے نہیں دیکھی, میاں صاحب کے جو بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے. ٹھیک ہے, نہیں علی محمد خان صاحب, میں اسے کنڈیم کرتی ہوں کیونکہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور وہ جس طریقے سے پریزنٹ کیا تھا وہ مورلی بھی اور جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی واز ناٹ گڈ. مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ آپ ایک طرف اسمبلی کی تیاری کر بھی رہے ہیں نا, آپ لوگ اپوزیشن کی تیاری کر رہے ہیں نا؟ دیکھیں, رائٹ ہمارا حکومت کا بنتا ہے, لیکن جب تک ہمیں ہمارا اپنا مینڈیٹ نہیں ملتا, ظاہر ہے ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے, اور اپوزیشن میں بیٹھ کے جو اپوزیشن کا حقیقی کردار ہے, یہ نہیں ہے کہ گالم گلوچ نہیں, ایشوز بیسڈ سخت ترین پالیٹکس, لیکن اخلاق کے دائرے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن اگر غالب گلوچ نہیں ہے اور نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات, اور اس میں بھی بائی دا وے لچک تھوڑی سی آ گئی, تھوڑا سافٹ کر دیا گیا کہ ہم ریاست کے خلاف نہیں کچھ کرنے لگے. لیکن آپ کو یاد کرا دوں, اس سے پہلے بھی جب آپ کی گورنمنٹ تھی پنجاب اور کے پی کے میں, تب بھی آپ کے وزراء خزانہ کی جو آڈیو لیک منظر عام پر آئی تھی شوکت ترین صاحب کے ساتھ, اس میں یہی بات کر رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے, انہیں ڈیٹیل کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں علی محمد خان صاحب, یہ آن ریکارڈ موجود ہے, اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ہسٹری سے کچھ سیکھا نہیں, آپ وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں. یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو بھی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس کو ٹکنے کی اجازت نہیں دینے والے ہیں. نہیں, اصل میں وہ چیز پراپر سامنے نہیں آ سکی تھی. اصل بات یہ نہیں تھی. کل قاضی انور صاحب نے کور کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس ملاقات میں ہمارے سینئر لائر ہیں, شاید آپ جانتی ہوں گی کے پی کے سے, اور ہمارے جو ہے آئی ایل ایف کے وہ سینئر بھی ہیں, کے پی کے کو ہیڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ ایز اے پرائم منسٹر ہماری حکومت سے, جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے تھے, انہوں نے ایشورنس مانگی کہ ہم آپ کو امداد تو دے دیں گے, لیکن کیا آپ ایشور کرتے ہیں کہ آپ کے نیچے اگر الیکشن ہوا تو صاف شفاف ہوگا. اس ایشورنس کا حوالہ دینا تھا کہ ہم سے تو آپ نے ایشورنس لی, کیا آپ نے ایشور کیا ہے کہ صاف شفاف ہوا ہے.
कैसे हो सकता है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतना 1 इंच भी पाकिस्तान के हक का किसी को छोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन पाकिस्तान इंटरेस्ट। इमरान खान कट जाएगा, पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन आपके लिए ये बात काफ़ी नहीं है कि उन्होंने बयान दे दिया कि नहीं हम फिर भी मुआहदा करेंगे, हम फिर भी बातचीत करेंगे? देखिए पाकिस्तान के मफाद में मुआहदे होने चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने मुल्क को माशी तौर पे इस दलदल से निकालना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी अश्योर करना चाहिए कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है, जिसको मैंडेट दिया है, क्या ये कौम का मसला नहीं है? कौम को हमने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि आप निकलो, आपके वोट से आपकी तकदीर बदलेगी। वो बेचारे अपने 80-80 बस साल की ठीक है बुढ़ी अली बुढ़ी मोहम्मद माओ खान को निकाल के वोट अली डाला मोहम्मद और खान साहब, वोट मेरे पास डाला वक्त की किसी थोड़ी सी और को, कमी है, निकला मैं किसी और चाहूंगी के नाम से। कि ये हम कैसी बात है? थोड़ा सा एक दो और इश्यूज पे डिस्कस कर लें। ये जो भी गवर्नमेंट बनेगी, जी अब जी चूंकि आप कह रहे हैं कि चाहते तो आप ये थे कि आप हुकूमत बनाएं, अब आई डोंट नो आप लोगों ने हुकूमत क्यों नहीं बनाई, आप लोगों पोजीशन में भी थे, दावे भी कर रहे थे, फिर अपोजिशन की तैयारी भी पकड़ ली, ये तो खैर आप ही एक्सप्लेन करेंगे। अब जब आप अपोजिशन में बैठ जाएंगे, अपोजिशन बेंचेस का इस्तेमाल करेंगे, जाएंगे पार्लियामेंट, टफ टाइम देंगे, या फिर सड़कों की सियासत तो मशहूर है पीटीआई की? देखें, पॉलिटिक्स में आप जिस काम का वक्त होता है आप वो करते हैं। अगर आपने रोड पे निकलना है एहतजाज के लिए, वो आपने निकलना है, लेकिन अगर आपने पार्लियामेंट में कोई रोल अदा करना है, वो आपने उधर करना है। प्लान में है पार्लियामेंट में आपके अपोजिशन रोड्स पे का क्या निकलना? काम होता है? देखें, एहतजाज क्यों नहीं है? एहतजाज हम क्यों नहीं करेंगे? एहतजाज आपका राइट है। क्या पीसफुल प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 खत्म हो गया है? आर्टिकल 16 और 17 खुदा न खास्ता आईन पाकिस्तान से खत्म तो ठीक, नहीं हो गया? क्या पीसफुल प्रोटेस्ट एक राइट नहीं है किसी सियासी जमात का? लेकिन अब तो फेज पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, पार्लियामेंट्री धरना फेज देंगे, स्टार्ट हो लॉन्ग रही है। मार्च करेंगे? देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता है, लॉन्ग मार्च या धरना जो है वो एक्सट्रीम स्टेप्स हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी ऐसे स्टेप की तरफ जाएं जिससे इस वक्त हालात खुदा न खास्ता मजीद खराबी की तरफ जाएं। लेकिन मेरे ख्याल ठीक में है अब अली मोहम्मद ज्यादा खान दौर साहब, बहुत पार्लियामेंट्री बहुत शुक्रिया, पॉलिटिक्स आपने का वक्त है। निकाला।